Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. yurugu keleli ali wale ube bolo jumay de kan mali konnana anga bisi ga fo babini hakli jagabo aka ma welele uliye ma sabaye ma folo Ibrahima Kebe Tamagide nale association faso kanu jekulu faso kanu nyemaye Khalid Dambele ale warko dombanga na na be foko economisti ani Clement Dambele nale jekulu mi siklendo mali kono yurugu oni barantanya o keleli kama ale yo o nyemaye nere Muhammadu Touré awbela jele dansi. Le Grand Dialogue. yurugu keleli alebe sena mali konnana aywa minenu ulu fana be sena ape kam ta bolen kofe mi mairie du district ye sekera o maire yere fana ma aywa Ibrahima Kebe Tamagide yurugu keleli ere bolo mali kono ambe domine ko bi abe bolo jumenka na jate mineke ka feno ta ko laje yurugu keleli dadona anka jamana kono bara nyuman do min be ka ke sena mais bara min do atoka anka dafa atoka anka time parce que yurugu ye fenye jeman ka kene abada soman ka kama fana ka sababu ke ye geleya so anga jamana kono bibina ni ye anga fanga maracogo ta ka ulaje ni anga dogotoroso be lihala mina bibina anga sirabo be lihala mina bibina anka Mali nantigilakaw no ye armée ye olu be kololo min kono bibina ambe dan o yoro la ama kalanko fo ama fen refo mais mana siraw strata bi an turuni min be a be yuruku dunku juguya namara boshintigila ani suneli ore noy donc no kera sababu ye ka jamana free ka jamana bla asenta parakan donc o keleli no o dadona avec sababu ye jamanadenw be tare fo avec sababu ye jamanadenw be fiɲɛ kura ye fiɲɛ min lala ne danana ka sigi yuruku la avec sababu ye jamana be bɔ a numa donc fɛn min be ka kɛ bi an ka faamuyali la association faso kanu kɔnɔna la fɛn do min kaɲi min ye ko daminɛ ye nga b'a rɔ dɛ. D'accord, ambe tila ka se o ngama Khalid Dambele ambe domina iko bi ye faamuyali jumɛn sɔrɔ yurugu keleli ko ina baramanu ani foni kɛra fatɔ ye sinon an bɛ don min ko bi mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko ni mɔgɔ wulila k'u bɛ ni jamana autorité wulila k'u bɛ yurugu kɛlɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'o ye ko min tɛ kosɛbɛ ye mais en analyste anw ye jateminɛkɛlaw ye ni an ye a ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ ko an bɛ don min ko bi situation min bɛ yen Mali bɛ villa situation min kɔnɔna la an tɛ se ka a n'o o situation bɔ ɲɔgɔn na bi n'i y'a ye k'a fɔ tension bɛ Mali kɔnɔ centre là ça ne va pas ni tagara nord la problème kelen bɛ yen Bamako yan nɔ récemment front social kun wulilen bɛ k'i jɔ sirakow la donc n'i y'o lajɛ d'une part ka na lajɛ tuguni k'a fɔ ko an bɛ jamana dɔ kɔnɔ mun wariko ka gɛlɛn Mali sɔrɔ sira a ma nɔgɔn bi an dun b'a dɔn k'a fɔ Mali ye jamana ye mun bɛ dɛn kosɛbɛ an ka partenaire technique financier la n'u b'a fɔ o ma ko Banque mondiale ni Fonds monétaire international olu de bɛ wariw d'a ma souvent an ka se k'an ka jamana ko dɔw ɲɛnabɔ an ka se k'an ka jamana dépense dɔw kɛ donc n'i y'o o sira fila ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ mun bɛ ka kɛ bi est-ce que diversion sugu dɔ tɛ est-ce que a tɛ ka kɛ cogo sugu dɔ la ka mɔgɔw la ɲinɛ problème ɲuman kɔ même si ni initiative ɲɛnama don même si Kɛbɛ y'a fɔ cogo min na ko daminɛ don a man ka kɛ ko laban ye an b'an yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko est-ce que quelque part u tɛ ka mɔgɔw hakili suɲɛ k'an hakiliw bila ka taa fɛn wɛrɛ fan fɛ n'u ye anw jamanadenw ye maintenant an ka partenaire technique minnu fana bɛ wari juru don an na est-ce que olu fana u tɛ k'olu fana message dɔ envoyer olu ma k'a yira k'a fɔ ko a bɛ wari mun dira ma an ka baaraw kɛ n'a ye wariw bɛ ka taa sira sɛbɛn fɛ ni mɔgɔ minnu ye wari ninnu ɲagami an b'olu minɛ parce que mɔgɔ fila minnu bila la garde à vue la jusqu'à présent i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ gansanw tɛ mɔgɔ denninw tɛ donc an b'a ye k'a fɔ ko o min bɛ sen na ko ɲuman don mais ne bɛ n yɛrɛ ɲininka k'a fɔ est-ce que a tɛ ka mɔgɔw hakili suɲɛ ni nin baara in ye est-ce que a bɛna laban Clement Dambele e ka faamuyali la yurugu est-ce que a bɛ ka kɛlɛ Mali kɔnɔ wa bon an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn n'i ko fɛn ko in i tɛ se k'a fɔ tuguni i tɛ fɛn k'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ a kɛcogo n'a ka ɲi n'a ma ɲi c'est-à-dire il faut k'an ka bɔ fɛn dɔ de kɔnɔ u b'a fɔ o ma ko la théorie du critique ka miiri dɔrɔn ko ni kogo bɛ kɛ jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ janfa de bɛ yen ko bɛ janfa kɔnɔ ko tiga ka k'o la ni kogo bɛ jamana kɔnɔ ko a ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka kɛ
c'est-à-dire que ne pas dans mon courant, c'est pour utiliser du rail. Mais tu vas faire comme pour pas le faut à mille à 15 dit, ou nous la mort ou la mine, pour nous. Mais bon, nous nous faisons, à ça nous va doser, et à ça dit, c'est plana. Mais pourquoi mille à 15 dit, pour nous mettre un peu de concours avec la côte, et il y a moitié, il y a quoi là. Pour nous, Mali Bro, Mali Bro. Pour nous, en tant que mana. Pour tout le monde, mais 10 ans, il me Mali Bro. 30 ans, il me Kenya Konya Mimbe, Aitana Doroso la gay, Yemena de Kilomètre à Kumofa, Aitana la gay, Mali, c'est la Kilomètre à Bolivie. Donc Clément ega famille la bi yurgu abeka kele ka nyamali kono wa o peut faire que mais pas dans daminer le monola comme ni Mali doit comme ni Mali qui a Mali ni no bara ni me da ke bien no ma de ga ke comme moi me ma même moi ti amine et tu n'es pas sélectif comme moi le soit disponible moi je sais ni dossier mi ça bara ga ke no et ça vous n'avez Clément me dossier di là on a plateforme dossier mi comment me oui alors maintenant les intérêts après ça autant le dossier mais dossier 90% après voilà on est fait mais Khalid Siranendo yoroni dola ko niya soro ni wale nunu te ka ke ka mo hakilla chuen ku mine ku u datugu yeno ko fe akote tanye ko ke na so atami foto la dumbe mais bon so le kumana are dona golla ati domina ni jiye na atoko Khalid Dambele bon Ali Dambele donc Dambele muto ay tiedero donc bon ma ke bon moi on va mettre Québec la leno tout le monde va jouer le tag au calano ne avec la leno bon pour que la ko ga bola moyen de ko kala ma am de negamle ni na ka fo ko na mara ko la ga tia ko ina tanki ka fo ko a ko la ko de ko no ni na mara tia ni ko ga mi ke de la me ko am me fa no ma me ko ka ida fo la ai ni la ba me tu ko ma ka do le mo ni a do ti ata nona. D'accord, ambe klaka kuma di masoni aywa Ibrahim Kebe ambe domina ko bi esranendo ina fo Khalid tuga la ka foko ni ko inkanata ke hakilishwen yewa ne ya fongo bara min damina no bara nyumando bara indo a kokoro kan ka dondo parce que ruku ye fenye akan ka kele anyo fo ka bibite mais yi gain fo ro mina dawreto kramo ke ni ya jate mina ka laje anko fe mi me ka ke c'est déjà très bien, c'était une bonne chose. Mais nga mayoro ye munye hali be disiba yoro be munu ka nga dere o disiba munu minela olu anta fo ko lu te disiba re nga disiba bo lu sanfɛ min ka girino ye na bi ka ta shinye tanye n'olu fana dere la o be kɛ sababu ye jamanadenw jigi be sigi halibi ka fo ko min be sena ko fangelema tɛ a ma dabɔ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila kama a dabɔra bɛɛ kama fɛn caman be o dossier caman be hali yoro yaye ka fɔ kɔsɛ na u ye kunnafoni dɔ bila ko mɔgɔw ka taa papier di ni min bɛ fɛn dɔ avion ko ni fɛngo la pour nous o don an y'a kuma fɔ kun yɛrɛ kun t'o papier o jɛnsɛli la parce que vérificateur général mɔgɔ min don a ye kale ka siɲɛ de kɛ personne assermentée a bɛ sara a kama de o yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ taagani ka segi caman kɛ ka sɛgɛsɛgɛli min kɛ ka papier min bɔ k'a di nɔgɔ foyi t'o la o yɛrɛ y'a damata papier bɛ se k'o saisir ka baara tɔ kɛ donc disi baw ka minɛ parce que an b'a dɔn haute cour de justice fana kan ka baara kɛ o olu kan ka disiba yɔrɔw minɛ dugumataw tɛ se ka minnu minɛ o donc yuruguyurugu kan ka kɛlɛ a mana kɛ fan o fan c'est pourquoi i y'a ye Rwanda filɛ bi na mɔgɔ caman ye Rwanda ta misaliya kologɛlɛ ye surtout yuruguyurugu kɛlɛ la mais Paul Kagame nalen a yɛrɛ daga wuli terikɛ sariya y'a minɛ k'a don kaso la dɛ yuruguyurugu sababuya la Kagame yɛrɛ tun bɛ taa bɔ o ye kaso la mami i kanga ani sariya cɛ donc dɔw y'a yira fana k'a fɔ k'an bɛ waati min na i ko sisan ko jɛgɛ misɛnninw de bɛ ka minɛ ko jɛgɛ kunbabaw minnu kolo ka girin se tɛ ka k'olu ma mun de la non c'est pourquoi n y'a fɔ n ko baara min daminɛnen don baara ɲɛnamanba de don parce que ji bɛ don kɔ la dɔɔni de mais ga in kɔkun ye mun ye il ne faut pas k'a ka dan nin niveau la aujourd'hui fɛn caman fɔra ko engrais feerela tɛ ko kuma ma fɔ avion ko kumaw ma fɔ o fana ye belebelew ye dɛ minnu ye miliyari 5 ni miliyari 6 minnu b'olu affaires la miliyari biirikaw minnu b'o affaires la n'olu minɛna bi 500 millions ta ye tiɲɛ don o ka ɲi 200 millions o ka ɲi mais n'an ye miliyari baw fana minɛ mais dɔɔni don ji bɛ don kɔ la c'est pourquoi an bolo bi tiɲɛ don an k'an ka nin kɔkɔrɔ don minnu bɛ fɛ ka sariya la tile jamana kɔnɔ o kɔkɔrɔ k'an ka don nin baara kɔnɔna la
pour que a ka se ka sabati man kɔrɔkɛ Clément fɛn dɔ fɔ ko ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ jamana kɔnɔ o yɔrɔ n b'a fɔ a ka segin a kɔ o ni ɲɔgɔn de la ka k'an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ parce que Modibo Keita tile la an bɛ min wele ko opération taxi o kɛra dɛ o kɛra cadre disibaw yɛrɛ de ɲangile o kɔnɔna la donc disiba ka ɲange jurugu la nin t'a siɲɛ fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ nka min bɛ ka kɛ bi ko ɲuman don caman bɛ ka dossiers constitué an yɛrɛ b'olu fɔ u ye caman kɛ caman fana bɛ ka dɛmɛ yɔrɔ don sira yɔrɔw kan an b'olu fana kalama an bɛɛ ka kɛlɛ don o hukumu kɔnɔna la. D'accord Khalid Dembele ko dossiers ka constitué ka taa d'u ma mais est-ce que dossier ko de ye yurugu kɛlɛli wale ye Mali la. An bɛ don min na ko bi Mali yurugu sera degré dɔ ma an b'a fɔ a ma ko corruption systémique fan bɛɛ don Kɛmɛ bɔra k'a fɔ sisan ko mɔgɔ dɔw bɛ affaire la olu ka jugu ni mɔgɔ minnu minɛlen bɛ bi o ma dogo mɔgɔ la vérificateur général ka rapport mun bɔra kɔsani na a bɛ dɔw yɛrɛ n'a ti ɲɛgɛnna dɔw ta u tɔgɔ ma a tɛ tɛmɛ o kan quoi ne bɛ mun fɔ kɔrɔ Clément ye école fana kun y'o de ye école b'an dɛmɛ an ka to k'an yɛrɛ questionner de ka to ka question poser an yɛrɛ kunna ka réfléchir comme ne y'a fɔ cogo min na nin baara in ka ɲi kojugu Kɛmɛ y'a fɔ cogo min na a kan ka jukɔrɔma dundun mais n'i ye kalan ka se kalan kun fana ye ɲamajɔ ye quoi kalan ma an bila souvent situation dɔw mana kɛ hali ni ko ɲɛnama don an ka a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a bɛ ka taa cogo min na bi ne bɛ k'o de kɛ bi ne b'o posture de la bi baara min bɛ ka kɛ ko ɲuman don mais ne tɛ se k'a baara analyser k'a jateminɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ta ka bɔ contexte dɔ kɔnɔ parce que an b'o contexte de kɔnɔ bi engrais fertilisation ko kuma mun fɔra bi ko m'a bila sen na depuis 2015 ni kuma bi sen na fo bi mun y'a to ni tigi minɛna bi donc o question fɔlɔ pourquoi bi pourquoi maintenant Clément ko fo baara ka daminɛ fan dɔ fɛ oui a kan ka daminɛ fan dɔ mais nin daminɛna a cogo ɲɛna mais ne bɛ n yɛrɛ ɲininka mun na an ye 3 ans perdu yanni an ka tigi minɛ o ye ne ka ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan ye jumɛn ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛn Mali la bi n'i b'a fɛ ka zone minɛ mɔgɔ min ye jamana wari dun ka jamana suɲɛ ka jamana sigi a sen samara kɔnɔ n'i b'a fɛ k'o minɛ ko gɛlɛn yɛrɛ tɛ vérificateur rapport a ka rapportw bɛ yen justice kɛlen bɛ ka kuma minnu fɔ olu dɔlen don ka ban donc tapage médiatique mun bɛ ka kɛ ka nin fɛn in accompagner o bɛɛ bɛ ne yɛrɛ bila ka n yɛrɛ ɲininka est-ce que quelque part objectif wɛrɛ tɛ ka kɛ ni fɛn in ɲinini ye o ka minɛ o ka ɲi objectif bɛ se ka kɛ mun ye mi ko de fɔ objectif bɛ ka kɛ jumɛn ye an bɛ don min na ko bi jamana bi situation min na a dogolen tɛ mɔgɔ si la crise sociopolitique mun bɛ yen bi déficit de confiance danayabaliya mun bɛ yen bi an n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o dogolen tɛ mɔgɔ si la ni acte sugu ninnu ni minɛli sugu ninnu ni min mɔgɔw de permettre k'u da u ka jamana ɲɛmɔgɔw la n'i ko i ma da bi Mali président la k'i ma da bi Mali premier ministre la k'i dalen tɛ an ka justice la n'u ye ni minɛli sugu ninnu kɛ ka continuer nin fɛ peut-être qu'avec le temps i b'a fɔ ko u bɛ k'aw ka kuma lamɛn u bɛ ka mɔgɔw minɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ wari caman u bɛ wari juru don an na an ka partenaires techniques financiers bɛ wari juru don an na olu fana delila ka kuma souligner 2014 an hakili b'a la yan u ko k'u b'u ka aides suspend jusqu'à ce que avion sanna lahalaya min kɔnɔ ko fo ka ɲɛfɔ ɲɛna donc olu mɔgɔ ninnu fana u ye mɔgɔ sugu ye ils sont sensibles à la question de corruption donc ka ni minɛli sugu ninnu kɛ olu fana bolo o ye ko ɲɛnama ye a bɛ message de envoyer u ma k'u rassurer ka yir'u la k'a fɔ ko n'a ye wari d'a ma an ka baara kɛ n'a ye a bɛ taa sira ɲuman fɛ donc ne m'a fɔ n ko min bɛ ka kɛ tiɲɛ tɛ min bɛ ka kɛ baara ɲuman don ne b'a dɛmɛ yɛrɛ mais min yɛrɛ ɲininka i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min n donna école la ka se fo université la bi ne bɛ cours de université la donc min yɛrɛ ɲininka est-ce que nin kɔfɛ fɛn wɛrɛ tɛ yen n b'a ɲini n ka jalaki n kana jo sɔrɔ a ka kɛ opération ye opération min ye opération sincère ye u ma dabɔ foyi kama justice ko kɔ o de ka di ne yɛrɛ mais o tɛ ne bali k'an yɛrɛ ɲininka ka question poser n yɛrɛ kunna k'a fɔ ko est-ce que an bɛ don min na ko bi nin kɔfɛ objectif wɛrɛ to min qui ne sont pas dévoilés. D'accord Clément Dembele an bɛ don min na ko bi ni k'i bɛ yuruguyurugu yɛrɛ kɛlɛ est-ce que maliden bɛ yen nɔ min sen yelen tɛ yuruguyurugu walew la. Mali mɔgɔ bɛ yen nɔ i bɛ min sigilen fili kɛrɛfɛ ne tɛ se k'an bolo da alitɔrɔmɛ k'a fɔ tile ma de ka Mali wa parce que ne ma ne dɔn mais yanni n ka don Maliyɛn caman bɛ yen min ma deli ka siyɛli kɛ Maliyɛn caman bɛ yen nɔ u bɛ Sabutɛ siyɛli kɛ sabu Kɛmɛ yɛrɛ tugulen bɛ mɔgɔ min kɔ n'o ye Modibo Keita ye Kɛmɛ yɛrɛ a ka adamadenya ni foli fila bɛɛ Kɛmɛ dilan k'i ban jamana nafolo la ne yɛrɛ wuli sira ne b'o kalama donc Kɛmɛ n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen jamana kɔnɔ minnu tɛ jamana wari fɛ n'u t'a siyɛ mais jamana siyɛli sɔrɔla min fɛ dɔrɔn o ye maa kɛ fɛn tɛ bɔ a la. mais n ka ɲininkali pour que i ka se k'a faamuya ka ɲa yuruguyurugu kɛlɛli ko la hali maa min bɛ wari ta k'a di min b'a dun dɔrɔn tɛ dɛ min fana bɛ taa wari di walasa a ka koɲɛw ka ɲɛnabɔ o bɛɛ sen tɛ yuruguyurugu ko la wa.
bɛɛ de bɛ yurugu la nka mun de bɛ mɔgɔw bila k'a di parce que min kan ka fɛn ɲɛnabɔ o de b'i ban ka ɲɛnabɔ ko fɔ mɔgɔ k'a di comment ne faamu parce que ne bɛ sɔrɔ k'a mɛn Mali yan nɔ ko à côté d'un corrompu il y a un corrupteur mais le corrupteur est obligé de corrompre parce que le corrupteur bamanangana je n'accepte pas de régler la vie ou la démarche du corrupteur pour le diriger à prendre bamanangana lamɛnbaaw b'a lamɛn bamanankan de la mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni a bɛ yugujugu kɛ Mali kɔnɔ bi n'a bɛ misali ta i ka production la si tila garantie ko ɲɛnabɔ n b'a ɲɛnabɔ ko k'i na segin e na segin ko k'i na segin tuguni ko commissaire ma diɲɛ nana i ye tɛnɛtigi minɛ kɛ e taxi sɔngɔ min bɔ o bɛ taa bila fo 1000 2000 la taxi sɔngɔ la alors que n'i ye 100 bɔ o b'a d'i ma o ye jamanadenw de ɲagami cogo la ka mɔgɔw bila kɛlɛ la diyagoya la mais ɲini si b'a kɛ to n bɛ segin kɔ dɔɔnin dɔn ko n terikɛ ye Kɛmɛ ye Kɛmɛ bɛ Morikɛ ta nɔfɛ donc ne yɛrɛ la u ta n tɛna bɛɛ fɔ Morikɛ n tɛ opération taxi ko n'a y'a ɲɛfɔ ayiwa an bɛna dɔ fɔ Morikɛ ta ma min maɲi an b'a fɔ a kunna Morikɛ ta ye mɔkɛ ye an b'a fɔ opération taxi o ni nin kɛcogo tɛ kelen a kɛra kun min na o kun ni nin tɛ kelen a nacogo ni nin nacogo tɛ kelen mais n bɛ segin ka kuma kan min bɛ ka kɛ bi Mali kɔnɔ a nɔgɔma deli ka kɛ je maintiens ne bɛ opération taxi ko kalama i n'a fɔ Kɛmɛ b'a kalama nka u nasiraw tɛ kelen mais en temps bref ne tun bɛ min fɔ dɔrɔn n balimakɛ n'a sɔrɔ ko hakilina wɛrɛ de b'a kɔfɛ ni yuruguyurugu ye ko parce que ko politique ko de b'a kɔfɛ ni yuruguyurugu kɛlɛ de walasa fasɛnɛw ka da u la ni yuruguyurugu kun de ko a kɛlɛ b'a to ko Maliɲɛnw bɛ damusa yɛrɛ de bɛ cɛ tɔgɔ Ibrahima Bubakari Keyita la mais il y a pas de problème mɔgɔ si tɛ problème posé la ni fɛn ta ye min ye dɔrɔn mɔgɔ min ye suɲɛli kɛ u k'a minɛ ka don kaso la komi Keyita y'a fɔ cogo min na e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ji bɛ don kɔ la dɔɔnin a bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ tile kelen dossier min bɛ kasokɛ ka bureau kan bi a ka ca dossier 200 ye donc a bɛɛ tɛ se ka ta tile kelen k'a bɛɛ ɲɛnabɔ tile kelen et puis a ko min a daminɛna bi il y a 3 ans a ma daminɛ et puis ɲininkali dɔw bɛ yen u b'a fɔ min ma ko le doute cartésien ɲininkali dɔw bɛ yen nɔ fɛnɛ u b'a fɔ min ma ko le doute sceptique c'est-à-dire que i bɛ investigation dɔw la o fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔ tɛ sigi a la quoi a daminɛna bi parce que ne bɛ taa ministre min bɛ ko Maliki Kulubali ale ma kɛ ministre ye ɲinan san 3 o kelen parce que ma kɛ congrès ɲinan san 3 a sabanan mɔgɔ caman wulila u bɛ kɛlɛ la bi yurugu kɛlɛ la olu tun tɛ yurugu kɛlɛ la ɲinan san 3 ye donc fɛnw nana bɛn ɲɔgɔn ma wagati dɔ la a bɛ komi i k'a fɔ ne ma ko kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam pour que k'a cɛya kira ye en 570 ko pour que ma kɛ ye à l'an 0 mais c'est comme ça. D'accord, an bɛ kuma di ma sɔɔni Clément ayiwa Ibrahima Kebe Tamagide n'an ye nin ko in ta k'a lajɛ est ce que an bɛ se k'a fɔ ko stratégie bɛ yen nɔ min bilalen don sen ka jamana ɲɛmaaw fɛ walasa ka yuruguyurugu kɛlɛ est ce que stratégie bɛ yen walima kelen a bɛ ka kɛ ni n'an ye min sɔrɔ don min na an b'o kɛ. bon o stratégie jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ se ka o perepere-latigɛ k'o ɲɛfɔ an kɔni ɲɛ bɛ fɛn min na Maliki Kulubali nana ministre de la justice ya la kabi a nana a bɛ k'i sɔnni sigi yuruguyurugu donkojuguya suɲɛli namara a bɛ k'i sɔnni sigi a kan an y'a ye fana o sɔnni sigi in kɔnɔna la wulikajɔ caman bɛ ka kɛ pour que Maliki bɛ se k'o baara dabila cogo min mais o bɛɛ la Maliki bɛ ka continuer baara fɛ. jɔnniw bɛ k'o wulikajɔw kɛ. bon kunnafoniw bɛ mun yira e kɔni b'a dɔn kɔni ne minɛliw daminɛla minnu bɛ minɛlikɛlaw kɔkɔrɔ don olu bɛɛ bɛ wulikajɔ kɛ pour que a ka da parce que ni an y'a fɔ ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni anw dalen bɛ min na an bɛ se ka fili mais Maliki bɛ sira min kan n'a m'a bila a bɛ taa yɔrɔ jan dɛ ɔ Maliki dun tɛ se ka taa yɔrɔ jan ni jamanadenw ma nin sira min n'a y'a ta bi ni jamanadenw m'o sira in kɔkɔrɔ don ni jamanadenw ma wuli k'u jɔ k'a fɔ nin dunkojuguya ni yuruguyurugu min bɛ sen na min daminɛla ko ɲuman don mais an b'a laɲini a ka taa ɲɛfɛ hali bi n'i ye disiba ye hali n'i ye premier ministre kɔrɔ ye i ka minɛ n'i bɛ yuruguyurugu ni dunkojuguya n'i b'a la n'i ye député kɔrɔ ye i ka minɛ n'i ye ministre kɔrɔ ye i ka minɛ i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye jamana kɔnɔ n'i ye yurugu parce que hadamaden kelen e bɛ se ka maa miliyɔn hirika k'o niyɔrɔ k'o dun cogo di ko in ka gɛlɛn koyi donc fɛɛrɛ ni dabali min don an kɔni ɲɛ bɛ min na sira la nin ye fɛɛrɛ ɲuman nin ye dabali ɲuman ye mais jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ se ka don détails la ka ɲɛfɔli kɛ nin y'an ka fɛɛrɛ nin y'an ka fɛɛrɛ Ibrahima Bubakari Keyita y'a fɔ k'a bɛ yuruguyurugu kɛlɛ o kabi bi tɛ hali n'a fɔra c'est un régime corrompu aujourd'hui an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o corruption ni an coron ta mais Maliki bɛ ka baara min kɛ baara ɲuman don donc n bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ fana la c'est que aujourd'hui an kana ɲɔgɔn digi ni fura mɔbali ye ko in ka an ka seli ka taa
ko in tɔ in kan ka sere fo ka disibaw minɛ mais ni maliki m'o fana kɛ ni maliki kɔkɔrɔ ma don k'o fana kɛ a bɛ kɛ ko fanfilama ye o dun ye fɛn ye a tɛ bɛn parce que bɛɛ kan ka bugɔ bere kelen na yuruguyurugu bɛ niveau caman de la o i tun bɛ ka ɲininkali min kɛ kɔrɔ tilema ye niveau caman don a bɛ anw dugumamɔgɔw la minnu b'an duguma fana a b'o la minnu b'olu duguma fana a bɛ fo sanfɛla fana la donc a kan ka kɛlɛ a kɛlɛ sira bɛɛ de fɛ mais Kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn de filɛ donc n bɛ fɛ ka bɔ kuma la o yɔrɔ de la k'a fɔ c'est vrai kɔrɔ tilema ye min fɔ je suis entièrement d'accord avec ça opération taxi nacogo n'a fɛnko ani nin ta tɛ kelen parce que min bɛ sen na bi président Modibo Keita tile la mɔgɔ tun tɛ da ka miiri n'o yɛrɛ donc je pense qu'aujourd'hui an ka kan k'a jateminɛ ni nin kɛra fɛɛrɛ ye u bolo fɛɛrɛ ɲuman don ni dabali ɲuman don nin ye dabali ɲuman ye an bɛ jɛ ni nin dabali ɲuman ye wa kɔ kɔrɔ kan ka don do fana parce que aujourd'hui il serait très normal armée disiba dɔw ka dɛrɛ parce que yuruguyurugu ni suɲɛli min kɛra armée kɔnɔ dunko juguya min kɛra armée kɔnɔ min y'an ka troupe morale sape n'olu disiba dɔ minɛla sa ko ka sababu kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu ye a bɛ mɔgɔ morale remonter est-ce que dalen b'a la ko minɛni bɛ sɔn ka kɛ finitigilaka ninnu ka fanfɛla la hali an bɛ don min ko bi i bɛ se k'i sigi ni fɛn caman ye parce que mɔgɔ fɔlɔ min yɛrɛ kun minɛna n'i kun y'a fɔ ne ɲɛna ko tun bɛ minɛ a tun bɛ bɔ ne hakili ma dɔɔni mun fana minɛna bi même si nin t'o o minɛ ko fɔlɔ ye parce que il faut que Clément ko faamuya mɔgɔ min minɛna kunun nin t'o minɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka minɛ ka wele k'a ɲininka k'a bila garde à vue la mais après a tigi bɛ tila ka bɔ donc oui armée mɔgɔ dɔw bɛ se ka minɛ mun b'u bali minɛli la jamanadenw tɛ yan loi bɛ appliquer bɛɛ la o le caractère général et coercitif de la loi a bɛ appliquer bɛɛ lajɛlen na mais Kebe ye kuma dɔ fɔ n b'a fɛ ka na o yɔrɔnin kan Mali qui ye mɔgɔ kelen de système kɔnɔna la et c'est vrai que avec baara min kɛ bi ko ɲɛnama no procureur Kasongo fana bɛ ka baara min kɛ bi c'est une très excellente chose mais olu ɲɔgɔnna joli bɛ bi pouvoir de décision ta yɔrɔw la k'u bɛ se k'a yɛlɛmali don nin ko ninnu na ne bɔra ka dɔgɔ dɔɔni donc o de b'a yira n na k'a fɔ ko n'an b'a fɛ ko in ka se ka kɛ ko ye ko min bɛ laban jamanadenw kan k'u a ko kɛ u ka préoccupation première dɔ ye bi parce que fɛn dɔ bɛ yen an ka fɔ k'o bɔ a la quoi mɔgɔ kelen tɛ se ka Mali jɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka yuruguyurugu kɛlɛ Mali bɛ ka baara min kɛ bi c'est très bien mais ne b'a fɔ ni système kɔnɔ ni mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a a dɛmɛ s'il y a pas une synergie ni baara ma kɛ ni équipe sugu dɔw ye ka bɛɛ bila niveau sugu dɔw la a tɛ abouti cogo si la c'est vrai que mɔgɔ kelen kelenninw minɛna mais a bɛ da o ma parce que il faut pas que an ka kuma fɔ ka jɛngɛ quoi Mali corruption ti mɔgɔ minnu minɛna dɔrɔn ye mɔgɔ bɛ yen minnu ye jamana wari dun ka tɛmɛ ninnu kan mɔgɔ bɛ yen bi n'i ko i b'u nɔ minɛ Mali corruption ko la o ka nɔgɔn ni min b'u bolo ye bi parce que prévu bɛ yen k'a yira n na k'a fɔ ko olu minɛli tɛ foyi ye bi parce que minɛli ye prévu ko de justement c'est pourquoi ne b'a fɔ kɔrɔ tilema ye ko an bɛ don min ko bi kalan kun ye ɲamajɔ ye a y'a fɔ a ka kuma fɔlɔ la k'an bɛ école kɛ effectivement an bɛ école kɛ o de b'an bila face à cette situation ni ko in bɛ cogo min na an ka distance ta quoi c'est vrai que ale bɛ ka lutte min kɛ c'est très bien a ka association bɛ ka kɛlɛ mun kɛ ko ɲɛnaman don mais ne bɛ posture min na bi ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que ni opération mun bɛna kɛ a bɛna kɛ ko ye ko min bɛ kɛ ko labantan ye est-ce que a bɛna kɛ ko ye ko min bɛ sen na n b'a ɲini n ka jalaki n kana jo sɔrɔ a la parce que an si ka hɛrɛ t'o la mais an bɛ don min ko bi ne tɛ fɛn na bi min b'a yira ne na k'a fɔ ko nin ko in n bɛ se ka kɛ ko ye ko min bɛ laban daminɛ don n b'a dɛmɛ n b'a féliciter n b'u u jukɔrɔma tonto sini n'a fɔra k'an ka bɔ an ka taa tɛgɛrɛ fo kunna n b'o kɛ mais fo ka u ka ko jira an na hali bi corruption ko tɛ tile kelen ko ye quoi mais n'i ye yuruguyurugu ta k'a lajɛ est-ce que ni yuruguyurugu tɛ Mali ye fantan jamana ye wa fantan jamana non Mali tɛ fantan jamana ye pourquoi Mali tɛ fantan jamana ye Mali de i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko an bɛ budget voté a bɛ fɔ o ma ko loi de finance kɔnɔna ninnu na an bɛ budget voté a bɛ fɔ min ma ko dépense an ka jamana kan ka wari min bɔ k'a ka jamanadenw sara a wari bɛ taa miliyari ba 2 ni dɔɔnin na mais a ba 2 ni dɔɔnin n'i y'a ka répartition filɛ an b'a tilan ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko jamana institution dɔw de bɛ yen les 8 premières institutions de la République palais ni ministère ni assemblée olu de bi a kolomayɔrɔw ta
olu de bɛ wari kolomayɔrɔ ta et puis n'a fɔra ko ka investissement fana kɛ mɔgɔ minnu b'o o ko kunna wari tɛ taa a taga yɔrɔ la donc i b'a ye k'a fɔ ko c'est vrai que bɛrɛ t'an bolo mais min m'an bolo an tɛ ka se k'o tilan ka ɲɛ ani ɲɔgɔn cɛ donc il y a un problème de répartition des ressources pas une absence de ressources wari bɛ yen recherche b'an fɛ n'a baarala ka ɲɛ a bɛ se ka fɛn wɛrɛ créer mun tɛ nin si ye bi mais sauf que corruption kɛlen bɛ ka niveau dɔ atteint bi a bɛ fɔ o de ma k'a kɛra phénomène normal ye quoi le malien surtout an ka jamana ɲɛmɔgɔw a dɔw bolo corruption kɛra phénomène normal de ye quoi jamana fan bɛɛ fɛ corruption bɛ yen i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la mɔgɔw bɛ yen min b'i débrouiller ka jamana soin mais an ta in sera degré min ma exception tɛ tuguni quoi c'est devenu une norme c'est ce qui ale de bɛ ka jamana institution ka fonctionnement même recrutement i bɛ pour que ka se ka baara sɔrɔ jamana kɔnɔ a bɛɛ y'o problème kelen ye donc i b'a ye k'a fɔ ko maliyɛn ka kunkolo la c'est parce que ni wari sara ka baara sɔrɔ ni ye baara daminɛ ni wari mun sara ka baara ɲini n'a ye faut que n k'o wari bɔ cogo sugu bɛɛ la donc c'est que o de bɛ mɔgɔw caman pousser ka don ni système kɔnɔna la donc wari bɛ an ka jamana kɔnɔ sauf que a tilancogo n'a baaracogo o de bɛ problème poser bi. d'accord Clément Dembélé yurugu ye mun de tiɲɛ malidenw ye. yurugu ye min tiɲɛ mali kɔnɔ o ye san o san nin waati min fɔ an ye n'o ye chiffre ye les 10 dernières années les banques mondiales qui rapportent à l'FMI et FEDEC ani European rapport laban min kɛ ani Afrobarométrique a bɛ taa bɛn miliyari 200 miliyari 5 sababagaw k'a dɔn k'a fɔ ko miliyari kelen o ye san 84 kalo kalo bɛ waa 10 miliyɔn kelen ye n'o min ja dogo de bɛ waa 10 san 54 kunnafoni kɛ wa o ye miliyari kelen o cɛkɔrɔba 200 sɔrɔ de bɛ di kɔnɔ n'o o dili ma kɛ ani n'i ko k'i b'a don dɔgɔtɔrɔso la an ka kɛnɛya la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso 1775 o de don u b'a fɔ o ma ko SETCOM dɔgɔtɔrɔso kelen o kelen a bɛ mɔgɔ 10,000 san sɔrɔ olu bɛ mɔgɔ 10,10,7 ni maa 20,000 n'i ko k'i t'a don kɛnɛya la k'i b'a don denmisɛnw ma bana ma comme barako gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ a bɛ taa bɛn mɔgɔ 70,000 70,000 emploi ni tile ka charge calculé ka bɔ a la salaire net n'o ye sara ye min bɛ d'i ma i bɛ min bila i jukɔrɔ a bɛ taa bɛn 50,000 ma kalo kɔnɔ o ka ca ni Mali simiji ye fo ka taa se siɲɛ 8 ma n'i ko k'i t'a don baara yɛrɛ la a ko tɔmɔ ta i t'a denmisɛnninw ba 70 baara la san 5 kɔnɔ a bɛ bɛn maa 100,000 olu ma 50,000 ma mais k'i b'a kɛ siraba dɔrɔn de ka siraw dilan komi siraba ko kelen de b'an fɛ yan sisan i bɛ kilomɛtiri 2,000 ani 500 i b'o de da k'u kɛ gɛlɛya ye n'o t'i t'a don si la k'i bɛ dugumisɛnninw cɛbɔ k'u don ɲɔgɔn na walasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka lafiya i bɛ dugumisɛnnin 7,000 de ma o kɔfɛ tuguni n'i ko k'i b'a don ekɔliso la sabu kalanko de ka gɛlɛn i bɛ taa bɛn ekɔliso 1,250 o ekɔliso 1,250 i b'a sɔrɔ kilasi 9 de b'a fɛ k'i kelen kɔnɔ denmisɛnnin 80 bɛ kilasi kelen kɔnɔ a bɛ taa bɛn mɔgɔ 1,900 denmisɛnnin 1,900 o de don ekɔli la fu la Mali tɛ fantan jamana ye Mali fantan maralen don maa kelen i n'a fɔ Kɛlɛ y'a fɔ cogo min na maa kelen ka maa 100,000 ta fɛn tɛ bɔ a la o jamana y'o ye jamana kɔnɔ hɛrɛ t'i sigi n'o ye jamana kɔnɔ barawu t'i ban n'o kɔfɛ tuguni a bɛ tiɲɛni jumɛn don Mali kɔnɔ a bɛ dangabaliya don Mali kɔnɔ Mali ɲɔgɔn cɛ a bɛ mɔgɔw jigi tigɛ jamana ko la a b'a to mɔgɔw tɛ da jamana sariya la a b'a to mɔgɔw tɛ da jamana marabagaw la wa a b'a to maliyɛn bɛ ban Mali la sabula ko tɛ mɔgɔ si faga k'i to game la ala bɛ game min fɔ ni kɔngɔ gannen bɛ fɛn kɛ min ma ɲi game ma wa jamana kɔnɔ ni exécutif bɛ yen n'o ye kirijugu tigɛ donc jugujugu kɛlen bɛ ka taa don fo tribunal la o jamanadenw tɛ da la sabu a gɔlɔlɔ sera bɔ mɔgɔ ma fo k'a ta ni tɛ k'o jamana fɛ fo k'a ta ni tɛ k'o jamana sariya fɛ an denw de bɛ taa lemuruba sɔn Marɔku o lemuruba bɛna siri anw ma Côte-d'Ivoire an denw de bɛ ta Sahara o jugujugu kɛlɛ o kɔlɔlɔ dɔ ye an denw de bɛ to yɛrɛ faga ji sanfɛ k'u bɛ taa farajɛla k'u bɛ taa fɛn ɲini farajɛla fɛn min bɛ sɔrɔ an fɛ yan maliyɛn den de bɛ taa Sénégal maliyɛn den de bɛ biriki gosi Algérie maliyɛn den de bɛ taa Afrique centrale Congo Centrafrique ka taa don ji jukɔrɔ k'u bɛ ka sɔnni bɔ fo ka jiman bɔ sara la mɔgɔ bɛ tile ka taa o la a kɔlɔlɔ tɛ ka fɔ ka ban a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la hali Mali cɛmancɛ la Mali kɔrɔyanfan ko bolo Mali kɔn ka taa kogo la ka taa bila bagan na parikɛbaliya kalan tiɲɛnen ala ma sɔrɔsiw bɛ ka faga k'u la ten don o don nin bɛɛ ye ɲɔgɔn de sabu an ka généraux caman de kɛlen don ze Mali généraux caman de kɛra bɔbɔ ye k'u bɛɛ Bamakɔ climatiseur jukɔrɔ ka walidenw to saya la ko fɔ kana fɔ cɛ de bɛ fɔ Mali magistrat a bɛɛ kɛ sabu sisan ɲɔgɔn bɛ ka bɔ a la n'o tɛ n'i y'a jɔ 100 a 80 bɛɛ taa zon haramu jumɛn o de y'a to n'i ko maliyɛn fantan ma kan ka taa tribunal la ka taa juru ta ka taa lajɛ a bɛ taa joli
en tant que le jugement. Ça me fait voir une famille qui me prend du groupe. Donc, on est mis sur le frontière là, au Tendala. Pour tout le monde, les terres pour la vraiment mis sur le Tendala. Et pour qu'on termine, les voix, les la voix bloquée au Tendala. D'accord, Clément, betna se ka fɔ an bɛ tila ka kuma di ma sɔɔni kebe nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ cakɛdaw sigilen don Mali kɔnɔna na minnu ka baara ɲɛsinnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma o tuma olu cakɛda ninnu nafa kɛlen don mun de a dɔ bɛ dɔ la an faw bɛ min fɔ an na ko soso tɛ se ka so fagalan dilan an ye k'a fɔ cakɛda caman sigira o cakɛda ninnu musaka caman de fana bɛ ta k'a d'u ma pour que dunkojuguya yuruguyurugu suɲɛli bɔsin tigila bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ a cakɛda ninnu sigira sen kan ani bi cɛ a cɛ ka jan dɛ miliyara hakɛ min donna a cakɛdaw da fɛ pour que yuruguyurugu ni dunkojuguya ka kɛlɛ a ma se ka kɛ dɛ o kɔrɔ b'a yirana de k'a fɔ n'i ma ɲɛ i bɛ fɛn min kɛ i b'a a dɔnbaga bila a la a kanu bɛ min dusukun na k'o bila o baara la donc maliki na o na justice kunna mɔgɔw b'a fɔ tare tare mɔgɔw b'a fɔ alhamdulillah parce que au moins n'a nana a bɛ pas dɔ kɛ donc ça veut dire que mɔgɔ minnu bɛ o structure kunna k'u ka yuruguyurugu ni dunkojuguya kɛlɛ olu fana ka kan ka mun de baara boloda jɔnni ka kan k'olu contrôler n'olu m'u ka baara fana kɛ n'o yuruguyurugu ni dunkojuguya kɛlɛli ɲɛngili jumɛn ka kan ka da olu kan donc an kan k'an ka jamana maracogo lajɛ o nasugu bɛɛ de kɔnɔ min ka kan ka min kɛ n'a ma kɛ a ka kan ka ɲangi a ka kan ka contrôler par exemple Khalil de ye loi de finance ko kuma fɔ a bɛ voter o wari bɛ taa da o da fɛ a bɛ voter a b'a kɔnɔ wa ni wari min fana bɔra fana donc gafe yɛrɛ bɛ yen o bɛɛ pereperelatigɛlen b'a kɔnɔ mais n'i taara armée kunda ko wari min bɔra armée kunda k'a ye armée bɛ état min na wallahi ni armée ɲɛmɔgɔ kelen minɛna bi k'a ye yuruguyurugu ni dunkojuguya ni suɲɛli kɛ o kɛra sababu ye an ka armée coronna tan ka taa an ka denmisɛnw faga ko cɛjugu la n'o kelen minɛna sariya hukumu kɔnɔ k'a jɔ bɛɛ ɲɛna ka mugu ci a la wallahi tɔw b'u tile fali kɔ kan ca ye mɔgɔ si tɛ don a da datuguli ye ka mugu ci in bɔ non écoute mais maliya hakɛ min binna k'a sababu kɛ ale ka dunkojuguya ni yuruguyurugu ni suɲɛli ni namara ye dun ni hakɛ min binna dun o ni hakɛ jateminɛ kɛ k'o d'ale ka nin kɔrɔ kɛ mais n'o kɛra tɔw bɛ siran tagalen ɲɛfɛ mais n'an y'a jateminɛ k'a lajɛ bi na anw ka jamana kɔnɔ dunkojuguya n'o yuruguyurugu in i ye structure fɛn fɛn fɔ ni structure in bɛɛ audit kan ka kɛ loi de finance an y'o kuma fɔ sisan n tɛ taa yɔrɔ jan la est ce que o tɛ ɲɛmaw yɛrɛ nɔ ye aw ye cakɛdaw sigi sen kan walasa ka yuruguyurugu kɛlɛ yuruguyurugu tɛ ka kɛlɛ aw tɛ ka kuma fɛn tɛ cakɛda ninnu tɛ ka datugu o de la n ko soso tɛ se ka soso fagalan dilan kuma da la o donc yuruguyurugu kɛbaaw yɛrɛ de ye cakɛda ninnu mais n y'o fɔ depuis kuma daminɛ la o mais n'i ye jateminɛ kɛ ka fɛn dɔ ta k'u lajɛ baara dɔw bɛ yen olu tɛ kɛ o nin bɛɛ kan ka ɲangi par exemple au niveau de l'Assemblée nationale normalement députés yɛrɛ bɛ wari sɔrɔ ko ni fɛn min kɛra jamana kɔnɔ u ka segin ka na jamanadenw yɔrɔ la ka na kɔmasegili kɛ n'o redevabilité walima restitution mais député joli b'a kɛ a wari dun bɛ bɔ jamanadenw ni kun k'a d'u ma k'u k'a kɛ c'est pourquoi a bɛ fɔ an ɲɛna ko nul n'est censé ignorer la loi mɔgɔ tɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ mɔgɔ man ka sɔrɔ jamana kɔnɔ k'i tɛ jamana sariyaw dɔn parce que sariya yɛrɛ de bɛnn'a kan k'a fɔ ni min taara segin ka kɛ jamanadenw ma ka ɲɛfɔli k'u ye o fana yuruguyurugu sira dɛ o maire kan ka restitution kɛ redevabilité kɛ espace de redevabilité organisé cogo min na député kan ka kɛ ten et puis structure yɔrɔ caman mais u t'a kɛ mais a wariw b'a minɛ k'a don u kun o fana yuruguyurugu dɔ ye donc bi na structure ninnu anw bolo yuruguyurugu kɛlɛli la structure ninnu fana audit kan ka kɛ d'accord u ka audit kan ka kɛ nafolo min tiɲɛn'a kɔnɔ ni nɔ ma bɔ yuruguyurugu la olu fana ka dɛrɛ comme ça sini ni fɛn yɛrɛ bilala sen kan mɔgɔw b'u tilen fali kɔ kan ko ye mais kojugu tɛ bɔ dugu la gansan dɛ d'accord est ce que Khalid o audit kɛli nafaba bɛ y'a la puisque vérificateur général ka rapport kɔnɔna na a bɛ caman fɔ a kɔnɔna na nka o si jaabi tɛ yen o fila tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ parce que vérificateur général ka rapport kɛ kun ye ka i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na k'a yira jamanadenw na k'a fɔ ko a kun fɔra ko nin wari min taa nin yɔrɔ in na a ma taa o yɔrɔ la mais n'o o kɛla an b'a ye k'a fɔ ko il faut que juge de ko de autosaisie
ils ont la possibilité de voir que un vérificateur général qui a rapport kalan ni b'a kɔnɔ o ma diya n ye an bɛ se k'a tigi attaquer mais Kɛbɛ bɛ ka audit mun fɔ sisan n'i y'a faamuya ka ɲɛ c'est comme si o bɛ bɔ ministère de la justice ka initiative yɛrɛ de la il prend la décision ka souvent ka structure dɔw ka n t'a dɔn n'a sɔrɔ o pouvoir b'a bolo mais hali n'o t'a bolo bi a filɛ baara minnu kan ka d'a ma ka se ka structure dɔw ka baara kɛcogo jateminɛ k'u ka wari utiliser cogo jateminɛ pour que ni an ye fɛn y'a la fɛn min ma se fɛn min tɛ fɛn ɲɛnama ye fɛn min tɛ fɛn min tɛ loi bato donc olu ka se ka nɔ minɛ o ko la parce que o de y'a différencier ni ale bɛ ka audit mun fɔ n'an sera ka taa o sira fɛ ministère de la justice ni procureur général yɛrɛ u yɛrɛ bɛ se ka initiative dɔw ta u yɛrɛ ma ka mɔgɔ dɔw poursuivi sur la base des faits ka yira k'a fɔ ko a fɔra k'a tigi kan ka nin kɛ a m'a kɛ wari kan ka taa nin sira fɛ a ma t'o sira fɛ vérificateur général ka cas kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ ko il faut que a bɛ diya o yɛrɛ de juge yɛrɛ de b'a initiative ta soit min tigi suit ou bien n tigi poursuivi donc o fila tɛ kelen mais yuruguyurugu ko in il faut que a ka fɔ ka a ka faamuya mɔgɔw ka ko kelen faamuya la tile kelen ko tɛ baara mun bɛ ka kɛ bi a kana kan kɔnɔ ko Malik ni Kasongo bɛ se ka en quelques mois kalo 3 kalo 4 kalo 5 kalo 6 kɔnɔna la ka nin baara in bɛɛ kɛlɛ ka ban Malik ka yuruguyurugu tɛmɛna o kan dɔw y'a yira yɛrɛ k'a ko taalen don ka ɲɛmaw bolo da mais a taara k'o dan Kɛbɛ y'a ka sosofagalanko ni sosoko kuma fɔ mais ni i miiri 2014 la an hakili b'a la i bɛ ka kunkan maya ko o de ye ani mun na ni u bɛna kɛlɛ kɛ contre corruption ka corruption kɛlɛ mais rapport kelen an y'a k'a fɔ ko o année de kɛla année min yɛrɛ sonyɛli juguyara jamana kɔnɔ donc i b'a ye k'a fɔ ko yuruguyurugu tɛ dala kuma ye yuruguyurugu tɛ ka mɔgɔ kelen mɔgɔ fila minɛ yan ka tulu datugu yuruguyurugu kɛlɛli to o ye c'est une lutte permanente don o don kɛlɛ don o don lutte don o don c'est à dire il faut k'i ka kɛ constance de y'a la an b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yanni ka bɔ kuma la jamana kɔnɔ an t'o yɔrɔ jateminɛ an ka jamana bɛ chaque fois remaniement ni gouvernement bɛ changer mɔgɔw bɛ poste falen an t'a ɲini a ka kɛ parce que Malik bɛ baara min na ko ɲɛnama na kan ka taa place la mais si dans un mois dans 2 mois ko contexte changera élection législative ni fɛnw kɛla ko gouvernement kan ka falen ko Malik bɔra ko mɔgɔ wɛrɛ nana o dossier bila ne tiroir kɔnɔ o balen don donc il faut que mɔgɔ k'u assurer o fana na k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ min nana n'a bɛ ka baara kɛ a tigi kan ka to a place la nin filɛ ka baara min daminɛ bi non seulement a kan ka dɛmɛ a la o ye kelen fila président kan ka ko bɛɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka ko bɛɛ kɛ ka nin to yen a ka baara kɛ parce que halisa mɔgɔ dɔw bɛ olu ma minɛ mɔgɔw bɛ yen bi olu ka surun jamana ɲɛmɔgɔw la ka tɛmɛ mɔgɔ minɛna kan bi olu si ma minɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko baara min daminɛ baara ɲuman don mais hali sisan n y'a fɔ cogo min na question bɛ yen an kan k'olu poser an yɛrɛ kunna et puis k'u interpeller u ka nin to yen nin kelennin to yen nin baara mun daminɛ nin ka tila ka baara la d'accord Clément Dambele a yirala k'a fɔ ko kiiritigɛlaw k'olu kan ka se k'u jɔyɔrɔ fa ministriw olu kan k'u ka walew kɛ nka ni a diyara jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye est ce que fanga t'ale la nin bɛɛ lajɛlen ka se k'a ka baara kɛ walasa yuruguyurugu in ka ban ne y'a fɔ ko kuma min na kɛ kalan ni soso ye ni soso yɛrɛ ko k'ale de taara sɔrɔ kalan in ɲɛna an taa tigɛrɛ bɔ o kelen ma parce que an bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ taa ko ka nin ye nommé ale y'a nommé dɔ kɛra ale y'a fɔ Malik ye ko y'a nommé bi dɔ yɛrɛ ka yuruguyurugu kɛ Malik yɛrɛ tila ka kuma in lajɛ k'a fɔ tiɲɛ don président ale wele don min na k'a fɔ a ye président ma fɔ ne fɛ i jigi tɛ dɔ yɛrɛ wa an tɛ k'i ka kuma faamuya ka ɲa dɛ ko an bɛ yɔrɔ min na bi kuma kɛra soso ko ani soso fagalan ko ye ni soso nana ni soso fagalan dɔ ye min bɛ se ka fagali kɛ ko n'an ti tila ka fɔ o la i bɛ taa ko fɔ ale ye Malik sigi pour que Malik bɛ se ka yuruguyurugu kɛlɛ kɛ cogo min na a ko k'ale ye Malik sigi don min na Malik bɛ k'a fɔ a ye k'i sigi tɛ ministère dɔ yɛrɛ walasa ka yuruguyurugu kɛlɛ Mali kɔnɔ walasa ka kiiri ɲuman ka jigin Mali kɔnɔ Malik yɛrɛ ka kuma dɔ la Malik ye kuma in yakubaya k'a fɔ tiɲɛ don i bɛ taa ale sigi don min na i bɛ taa fɔ ale ma ko ale sigi tɛ bila dɛ walasa ka se ka sariya sɔsɔ diyagoya la walasa ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ n'o kuma min bɛ sen na o kuma mun tɛ dɔn na sonyɛli kɔ o tɛ dɔn jurumu min y'o fɔ ala ye fila kɔnɔ mɔgɔ dɔw minɛ an tɛ tigɛ k'u encouragé ka fɔ u bɛ min na u ka continuer fɛ u ka yuruguyurugu kɛlɛ kɛ u ka tɛmɛ hali mɔgɔ min bɛ kafe min bɛ ka fɛ yen hali mɔgɔ min bɛ si bɛ ka fɛ yen n'a bɛ jamana sonyɛli kɛ u k'a minɛ ka taa datugu an bɛ tigɛ k'u bolo an tɛ bien. donc e bolo nin ye yuruguyurugu kɛlɛli daminɛnen de ye Mali kɔnɔ. Ni y'a daminɛnen na a bɛ dabila cogo di. Soit an ko dɔ de dɔn
ko maliki mo to ina ro do maliki ministre o maliki tu sais quand tu gars to gay jelbois patable la code la mi manière ce n'est pas possible c'est que comme on va droit famille quand tu es un progrès tout son autonomie avec la dimension politique maliki ministre le ménage mais quand tu gars va fonctionner de la cinéma paranga maliki avocat ya kra ministre ni ko maliki ta ko la famille la bondaje quand gars qui a pour que maliki va va la bondaje donc wero ni natisa ou flagena ou ibrahima abu protéger la forme et que à votre mina nous sommes mina ou faut demander pour mina pour encourager pour protéger après ou va mina on est pour demander ou si c'est la soupe ou va mina ama qui est ou amérique qui est mina d'accord Clément yuruguru kuma abese na halbi mali kono ambese ni ko kunche roma minye hali dialogue national inclusif in konna na kuma bese na ere bolo munde kanga ke wala sa yurgu keleli akoka tanye fuka sirakula ngo yurgu keleli ko ina e bolo wala juma inde kanga sigi senkan wala sa akoka bampe u malila Clément ambe kuma dima Ibrahima Kebe e bolo wala juma stratégie juma de kanga sigi senkan wala sa yurgu ko in ka ban malila folo anga dine nyemoro jamana don akara parti politique o akara association kunda o kushi fenfebe jamana kono ani jamana kokan an bɛɛ ka wuli kan jɔ ka kɛ cɛ kelen kulusi jala kelen ka dɛmɛ dun yaasa yuruku dunko juguya ni sumeli bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ il faut que o de ka kɛ a kɔkɔrɔ ka don parce que n'a kɔkɔrɔ ma don ministre min bɛ yen n'o o taara ka bɔ yen hali ni ministre nana n'a sɔrɔla jamanadenw wuli tɛ k'u jɔ parce que hali ni mɔgɔ wɛrɛ nana tuguni n'o ma taa Maliki ka sira fɛ o y'a sɔrɔ jamanadenw wulilen don k'u jɔ i ko cɛ kelen kulusi jala kelen ka exiger yuruku ka kɛlɛ ni ministre min ma dɔn da fɛ o de bɛ kɛlɛ maintenant ka bɔ o ministeriya la koloni fasa parce que yuruku n'a banna an ka jamana kɔnɔ hali n'a nɔgɔyara dɔɔni jamanadenw sara bɛ se ka taa fo a bɛ se ka tripler n'i bɛ sara min ta sa n'i bɛ 20 ta a bɛ se ka kɛ 60 ka d'i ma musow bɛ tɔɔrɔ min na an ka dɔgɔtɔrɔsow la bɛɛ y'a dɔn a bɛ cogo min ni yuruku kɛlɛla nin bɛɛ bɛ se ka ban donc a tɛ ɲa an bolo fɛɛrɛ min b'a la an tɛ compter seulement minnu bɛ fanga la bi dɛ mais an ka compter an yɛrɛw de kan k'a fɔ anw fɛla de ye nin baara ye hali ni ministre min bɛ sen na ala k'a n'a cɛ janya hali n'a taɲana bi ni mɔgɔ min bɛ n'a a place la o k'a sɔrɔ jamanadenw jɔlen don n'i ma taa u munna fan fɛ o tigilamɔgɔ bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ mais min bɛ sen na bi komi an y'a fɔ cogo min kuma kɔnɔna la an bɛ segin a kan hali bi disibaw ka dɛrɛ armée kunda disibaw ka gɛrɛ disibaw ka dɛrɛ hali n'a sɔrɔla n teri yɛrɛ ye premier ministre kɔrɔ ye disibaw ka dɛrɛ d'accord an bɛ don min na i ko bi Mali bɛ bolo min kan est ce que bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se k'an sigi ni o ye dugudenw an bɛ don min na i ko bi an n'an tɛ se k'an sigi n'o ye ne bolo o de y'an ka sortie ye o de y'an ka solution ultime ye solution wɛrɛ t'an bolo n'o tɛ tant que n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kelen ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ solution in a tɛ sɔrɔ a la min fɔ ka fara kɛmɛ ka kuma kan pour que ka bɔ kuma la yurugu tɛ sanfɛ kɛlɛli dɔrɔn ye c'est vrai min bɛ ka kɛ bi a ka ɲi kojugu disibaw ka minɛ il faut que maliyɛn fana ka sɔn ka sɛgɛn dɔɔni maliyɛn fana ka sɔn ka nɔgɔyaba in ye k'a to yen o de bɛ na ni yurugu in ye o tellement gɛlɛya man d'an ye tellement a ka d'an ye ka ko sɔrɔ nɔgɔyaw la tellement a ka d'an ye dɔ b'an bɛɛ la fan bɛɛ fɛ mécanicien fara salati feerela fara kɔngɔmuru feerela kan dɔɔni bɛ bɛɛ lajɛlen na donc dugumala la sanfɛmɔgɔw ka kɛlɛ dugumala la fana an yɛrɛ fana ka sɔn ka balo tiɲɛ kan ka balo an halala kan ka balo fɛn kan fɛn min na sini lahara n'an kɛra alamɔgɔ ye an tɛ ɲininka fɛn min na d'accord nin bɛ dan sigi an ka bi sigi ka fɔ ba kan min tun bɛ k'i hakili jagabɔ yurugu kɛlɛli walew kan Mali kɔnɔna na an ka maa welelenw kun ye Khalid Danbele n'ale ye ayiwa musakakow dɔn b'an kana ye économiste Ibrahima Kebe Tamagide ale ye jɛkulu faso kanu o ɲɛmaa ye Clément Danbele jɛkulu min sigilen don yurugu ani barantanya o kɛlɛli kama Mali la ale fana y'o ɲɛmaa ye ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture nɛgɛ kɛrɛfɛ juru ni ja labɛnbaw Nuhum Jire ani Mamadi Keita aw kan bɛɛ sini sigi ka fɔ ba kɛnɛ wɛrɛ kan Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.